Majibu kutokana na yale ambayo mlikuwa mnadai. Kwa kweli kama tuliona tushindikize wanafunzi ni kwa sababu wametukuta kwenye ofisi zetu za malokalite kuja kutuambia kama yapata miaka 5 wanasoma kwa udhaifu. Wakifika katikati ya mwaka inakatika. Wakakuja kutuambia wanadai elimu, na kwa kweli bila elimu kwa hichi yetu ni kazi bure. Ilitubidi tuwashindikize mpaka hapa kwa coordination ili kuja kuambia coordinateur, hii ni kazi yako, watu wako hawa wasomi yapata miaka 5. Ndio kwa sababu tuliwaleta hapa kuja kuona coordinateur ili kutetea wale watoto wapate haki yao ya masomo. Na nini ambacho mliafikiana? Sababu kumekuwa na kundi la walimu ambao yasemekana kwamba hawajapata ile, hawalipi pesa. Na kwa nini hawalipi zile pesa? Ndio kwa kweli kule kulienda kuonekana kuna walimu ambao sasa baada ya kuona walimu ambao walikuwa wanafundisha wale watoto wamekimbia, wakawaacha watoto kule. Vijana wakajitolea kule kwa sababu nao walikuwa washakuwa na PhD ya diploma, wakaanza kufundisha wale wanafunzi. Sasa kwa kufundisha wale wanafunzi hawapati kitu kwa sababu maisha kule yulu ni kilimo, na kilimo kwa sasa ni vigumu, mvula hakuna na mambo mengine. Ilibidi waanze kufundisha wale watoto kwa kuangalia gisi gani wale watoto wanaweza kufaidika nao elimu. Walipo sasa kuanza kufundisha, wenzao wakapanda na direkteri wa masomo kwa kwenda kuangalia namna gani wanaweza kutafuta suluhisho ili kuendelea kuboresha elimu ya mzuri. Wakakamata suluhisho kusema kama wenyewe hawatapanda kule ambao wanakuwa na wengine wanafunzi huku chini, watakuwa wanatoa sehemu kidogo ya kuweza kupatia wenzao wenyewe na wanafunzi kule juu ili waendelee kuwafundisha. Na pale ndio tulienda kubaliana na coordinateur kusema kama wale walimu sasa kule ile kidogo kidogo watakuwa wanakuja kuikamata huku ili kuleta kuweka elimu mzuri kwa wale wanafunzi. Na ilikuwa ikionekana tatizo ilikuwa ikikwamia sehemu gani? Aliyokuwa nakwamisha tatizo kama vile tumeenda kugundua hapa mbele ya coordinateur ni yeye peke directeur wa masomo, kwa sababu ni yeye amefanya convention hapa na coordinateur na walimu, na ni yeye vile vile anaenda kukamata zile pesa za kupokeza walimu, lakini zile ambazo anazikata sasa gratuite kule kwa kupatia hapa walimu benye wako kule juu hazifikii wale walimu, anazibakiana. Na ndio ile ilikuwa utetezi au kujitetea kwa coordinateur wa masomo, na pale alisema sasa kumbe isipitie tena mumikono ya directeur, kumbe ianze kupitia mumikono yake. Yaani kutakuwa uwezekano kwamba ile miezi 8 ambao wako wanadai wataweza kuipata yote kama gisi convention ilivyokuwa. Ndugu journaliste, ile ni ukweli na ni haki, haiko aseme ni mambo ya nini. Hawapashi kuzulumu kwa sababu hata gouvernement hata député mwenyewe anatumika anadai ile pesa zake ambazo hawajapokea, ile mariere anapaswa kuzidai, na wenyewe banapaswa kupatia hawa walimu zile mariere za miezi 8 ambazo zimeenda kupotea bila kuwapokeza. Tunashukuru. Na nini nabashukuru. Nimewaona, nasikia nafurahi sana kuona mnafika. Sasa acha niwaambie kama hii masomo ya Katonyera ni dossier yenye iko ndefu sana. Mimi niliwahi andika barua kusema kama niko incompetent kurudisha shule Katonyera. Haiko kwa niveau yangu hapa. Ingekuwa kwa niveau yangu kama nilishafanya. Mimi siko competent kurudisha shule Katonyera hapa. Huko wakubwa wa ngazi zingine za juu wanatuzidia, ndio wanaweza kufanya vile. Nipapatie mfano. Balisema banafunzi basikwe banalipa tena ku primaire. Haiko si ndio tulisema. Mkubwa tu ku niveau national alisema basilipe. Na hakuna mwana alipisha, ukilipisha banakufunga. Wala banakutosha mkazi. Kurudisha shule Katonyera haiko kwa competence ya coordinateur wa somo za SEPAK hapa. Haiko competence yangu. Wakati mwa representant legal wa SEPAK aliniandikia barua kama mimi nirudishe masomo Katonyera, nikasema siko competa. Nilimjibiaga mimi sawa responsable na ndio alinikomisione kuwa coordinateur. Nilimjibia niko incompeta mkubwa, siwezi kufanya hiyo. Benye banaweza kuwa na competence kwa ni benye biko juu yetu. Nikamupatia barua moya kopi kusema kama banasema ya sekopi masomo kikuwa recense sehemu fulani na banakuwa peye pale abatokaji kusema batoke mpaka bakubwa wenyewe ba décider. Donc ba décider haiko kwa niveau ya hapa Uvira pale. Mimi siwezi décider, sous provider hawezi décider, wadinakope hawezi décider. Bakubwa wenyewe wakisema tunaandika barua masomo ya Katonyera tangu leo irudie Katonyera, hakuna mwenye atakatana. Ukisema mkubwa unamaanisha nini? Mkubwa ni kwa niveau national. Directeur provincial national wa Dinakope akisema
yeye hiyo masomo irudie Katonyera, inarudia. Ministre akisema inarudia. Ni kusema ifo bipite ku niveau ya komite provincial. Sasa kwa leo mimi natoka tu kunyumba nakutana barua ya gouverneur leo na barua iko hapa, ningani ndakuonyesha nayo mwiona. Objet yake ni dossier ya Katonyera, ana instruire ministre provincial ahusike kufanya enquête, rapport atampatia na ndio italeta solution mwa hii dossier ya Katonyera. Naweza kama mapema sana taifanya juu aliandikia batu yote na ba Kinshasa na ba Bukavu na ba hapa, hata mwami wa Bavira iko na kopi kwa leo. Ni hivyo.